Okay. So karon, so this circuit represents CKT1 and the CKT2, which is the circuit 0. Okay. Karon, since we already have the circuit na gikinahanglan nato and this one nga nabilin, we could now create our top circuit. Okay? So ang atong top circuit kinganlan nato og top CKT. So ako rin gabuotan ha, kinganlan ako top CKT. So karon akong top CKT para magama na siya, kinahanglan og duha ka CKT 0 ang nagibutang aning CKT1 o gibutang aning CKT2 plus kining gate NOR gate, inverter or NOT gate plus the AND gate. Okay. So now, gamon na nato ang top circuit or the main system nato. So module, ang name nato sa main system nato is top CKT or top circuit. So shortcut ra na nako. Then let's know for the whole circuit what is the input and the output. So for the whole circuit, ang input nato is si A, si B, si C, and output nato F1, F2, which is this one, F1, F2. Karon, di ba? So, aning dapita, unsa man ang atuang input. So, which is ABC, F1, F2. Karon, unsa man ani, since di na nato magamit si wire 1, wire 2, wire 3 or kini because gideclare, gigama naman na nato sa before na module, unsa man ang nabilin, okay? Unsa man ang kini nawa na di ba? Unsa man ang mga wire. So W7, W8 o W9. So manay gideclare. Karon, in order to call this circuit kini, di ba? CKT0 mao man ni siya. CKT0 mao ni siya. Karon, tawgon ako una ni siya. Okay? Tawgon ako ni si CKT1. So, unsang circuit siya? Circuit 0. Tawgon ako si circuit 0. Okay? Tawgon ako. Okay, circuit 0. So, karon, asa siyang location? Asa dapit siya nako ibutang ang circuit 0? Aning circuit 1. Unsa may input anang circuit 1? Unsa may input niya musod sa circuit 1, dili ang internal na circuit ha, ang musod sa circuit 1 ang A, ang B, and ang output na W7. Sir, lahi lagi sa gate primitive, sir. Sa gate primitive is output then input. Ano siya when you call a function that is input, output. Mura po sa module. So, input, output. So, input, output, aning si KT1 is si W7. Karon, ginahanglan na po kubalik ni CKT0. Kinahanglan ako si CKT0. Okay, let's type CKT0. Para asa nimo gamitan si CKT0? For our circuit 2. Okay, circuit 2. Unsa may input anang circuit 2? Kining X kay B. Kini external ha, external. B, kini kay C. So may output niya. Output niya is W8. Okay. Now, kini okay na. Na-represent na nato. Okay. Since na-represent nato, ibutang na nato ning nabili na circuit. Imbes tagsaon niya na, kini na lang. After that, G9. Okay? G9. I-add nato, idugang nato. Here, remaining logic gates. So, G9, input, W7, and W8. Output, F1. Then, G10, NOT gate. Input, W8, output, W9. Input, output. Basta gate primitive, una ang output, ana pa ang input. Pero kung module or kining pagtawag nimo sa imuhang mga smaller module, input, output. O sa module. Pero kung mag-gate primitive ka, output ka una before ka mag-input. Okay. Then last AND gate, G11, which is
ang W8 input and W9 ang output is F2. Okay? And then you rename your stimulus generator. This VCD dapat pulihan po na nimo ha. Okay? So this VCD dapat parehas og file kang mahimo parehas og file name aning imong name sa imong file. Kay para pag check nato mausa lang magsunod lang sila. Yan di ba? Magsunod lang sila. Yan eh. Puro instantiation. Kini.v, kini VCD. So, magsunod lang sila para hindi katag. Then, after that, na nakaigigamang truth table which is the stimulus generator, kini ipangsaksak nato ni siya tagsa-tagsa ani A, B, and C para mo generate ni siya, makagama siya og signal. Pareha ra gud gyapon sa gate primitive. Karon tawgon nato. So, the same way pamagi nato sa test bench, tawgon nato ang main circuit nato. Ang main circuit nato is kining top man, di ba? Dili man kining circuit 0. So, kini mang top circuit ang main system nato. So, top circuit, test bench, top circuit, so TC. Yan lang ko, TC, abbreviation top circuit. Then, gi-copy na ko A, B, C, D, E, F, B, C, F1, F2, F1, F2, copy na ko. Then, stimulus generator na ko. So, unsa may input ani? ABC. So, may gibutang na ko ABC, which is, gabutang po kog wire na ABC. So, unsa input na sudlan aning imuhang, tawagan na imuhang truth table. Kay para pag output niya, ABC, F1, F2, para mosibo siya sa aning imuhang higamang circuit. Kay lain po ABC ana tapos makitaan sa output signal dili da ABC. So karon mo na siya ang code kita kita. So para ABC pud ang mo appear ani. Okay. So if you could see, okay. If you could see the output of this one, it's the same, okay? If you could still remember, this is the gate primitive output and this is the instantiation output. So if you could see the same output, so it upad na to ha. So based on the digital signal output, so digital na siya. So we can say that using instantiation, which is this one, we can produce same output as using gate primitive. So, kabantay mo, pareha lang siya. So, every part here, you will still have output of 0. So, bisag asa sa dapita. So, that is how you use instantiation. So, recall, balik-balik lang o watch and until you get it. Okay? So, I think that's all. This will be your exercise. Okay. So in your exercise, you need to create a full adder circuit. Okay, full adder using the previous half adder module. So karon, diba sa ang first programming activity ninyo is paggamon mo na ko og half adder using gate primitive. Karon, ang ipagama na ko ninyo is full adder. Ang full adder, if you could still remember your subject logic gates, it contains two half adder and an OR circuit. Okay? So, ang buhaton ninyo ani pareha sa aning example. Okay? Pareha ingani, no? Gimamao na nako. So, kuhaon na ninyo ang circuit ani and then tawgon ninyo magduha ka half adder and then mag-add mo and then execute. Okay? So, that's how you make and use instantiation. So, this is your exercise to test if you really understand the topic. Okay? That's all. Thank you. Sige. Bye-bye.